आसतु भद्रक स्टेशन पाखरे जो मेला मेला देखा कौन कौन सब बिक्री होची आसतु बुलिवा देखिवा तापर जीवा भद्रक टाउन मेला टाउन मेला देखा कौन कौन सब अच्छी चलतु मेला बुली सारा टाउन मेला बुलवा देखु ये मेलार सब घर करना जिनस सब अच्छी देखु ए फूल सब केते सुंदर अच्छी बहुत सुंदर लगुच घर सजापी जिनस भल लगुच आगे देखिए कौन अच्छे ये देखु सब जहाँ खोजे घर जिनस घर कारबार सब जिनस ये देखु काठ ये सब काठर सब जिनस तैयारी चामच ठू आरंभ कर घर करना जिनस जाल भी बिक्री हो देखो जाल भी बिक्री हो एबे तो फैशन होगा टाटू देख सब जिनस हाय भाई जन बिक्री कर देखो गन ए दियासिल काठी गन टे फुटुच एठी तो सब पिला मानकर मनोरंजन सब खेलना अच्छी आ मनोरंजन भी कर पिला माने चलते एवं जीवा टाउन मेला आड़ को चलतु देखो मौसा जनक सजे देशर पिता महात्मा गांधी जी को बेस देखु ये सुंदर भी देखा जाऊँ आए देखिए ये धीरे धीरे घूरला केते जोर से घूर देखिए लोकों को साहस मानिया पड़ो जो भाई आम मत डर लगे देखो रामदोली बहुत बड़टे अच्छी भी जोर से भी घूर से रामदोली देखो बहुत जोर से बहुत सुंदर लगुच लाइट सजा देखो तो देखो हाथ में घूरे कमी आइसक्रीम बनाऊँ देखो आ जे फ्लेवर खोजे से फ्लेवर ही तैयारी करदेवे भाई 20 टଙ୍କା गोटे प्लेट देखो तो चिकेन कबाब 20 टଙ୍କା प्लेट हाय हाँ नमस्कार नमस्कार मेला मेला केते दिन लगी रहिबो
କରିଦେଲି କଣ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉଛି କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଆଉ ଯାତ୍ରା ଫାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ବି ରହିଛି କେତେ ରାତି ଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା 4 ରାତି ହବ ହଉ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଏତେ ଭିଡ଼ ବାବାରେ ରାସ୍ତା କ୍ରସ करते भी ଦଉନାହାନ୍ତି ଭାଇଙ୍କ ତାଙ୍କର ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫଲ ବି ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ହଉଛି 20 ଟଙ୍କା ହାଏ ଆମେ ଏବେ ହାତ ମିଳେଇ ଦେଲୁ ସଫଳ ସହ ଆଗକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କଣ ହଉଛି ହାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭେଣେଇ ବାବୁ ବି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଏଠି ଷ୍ଟେସନାରୀ ସଜା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଜା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଏ ଭଲ ଅଛି ଲୋକମାନେ ବି ନଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବା ଏ ଭଉଣୀ ଜଣ କଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ ବ୍ରେକ୍ ଗାଡି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ